Okay. Let's get it on. Undercut bakbakan. Jondel, drop shot. Wah, bang, hapsa din. Yatisa. Kaumpisa pa lang, wana. Nagkaputong ka na. Bibi uli. Overhead shot. Pasok yung ningning. Biar yang nundil lah. Side out, side out. Orle. Okay, Chan Promotion proudly presents bakbakan sa Buena Vista Carcara City. This event is sponsored by Konsehal Roy Villis, Chief Rundi Mansera, Chief Garner Sanaom, Miss Malu Mutibon, Mrs. Gina Orlanes, Sir Roger Ratanot-Anot, Mrs. Rosmarilyn. Lakuha pa ha? Jason Milaras, agdang na bay. Lakaniya, Bunda Birds, ayay! Wala. Sumbo ng tribid na ni. Out ball. Kailan na isko na to? Servisyo, Bibiore, ang batang may laban. Out ball. Padayon ta sa ato ang mga sponsor. Mrs. Rose Marilyn Panimdin, Mr. and Mrs. Jima Simin, Mr. Cecilio Lausa. Atong organizer na niya, atong pagpakanan si Consia Lucille Tingson. Special thanks sa atong mga kabiguan nga sila si GR John Paul. Sa mga katauhan nila sa Buena Vista Carcara. Happy fiesta ninyo. Service yung John Carl. Ayay, banggin si Bibiorli. Equalis dos na sa atong game 1 of Division 3. Undercut bakbakan. John Carl to serve. Dorson. Nepak, side out na. Apa itu? Bola sa Team Barili. Elkan Jundel. Apa itu? Woi, Tristus. Apa itu? Servicio 3 para 4. La kaya. Out ball. Apa itu? Tristus. Servicio. Bibiorli. Tagak Jundel. Overhead. Answer by Bibiorli. La kaya kini. Bang. Out ball. Servicio. Hala. Out ball. Igual stress. Sa atong game 1. Servicio Bronson. Apa itu? 4-3 na. 4-3. Apa itu? Pabor sa Team Barili. Servicio Bronson. Yan, Bronson. Drop shot. Wah, kabantay si Kuya Mimir. 5 na. 5-3. Servicio Bronson. Diyan ka, layay! Yay, Kilobo. Apa itu? La, grabe haplas, oh. La, kaya, bang, wala. Out ball, size 3 in favor of Team Barili. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Servicio Jason. Quatro size na. Okay, back to the ball game. La kaya. Kuha pa. La. Bundat. Kuha. La kaya. Ay, nagkagulian na. Side out.
Servisyo, Baby Orly. Para City, overhead. Walang katao-tao. City. Servisyo, Baby Orly. Jan Carl. Side out. Servisyo Jan Carl. Sagang. Atay mga birds. Side out. Yung hapo lagi na ugtak niya. Klase dapat man ang ultra. Ugtak niya. Servisyo John Del. Out ball. Score 8 na. 8. Servisyo. Point 9, last 3 na. Tila kontra dia birds. Parehas na tumaan sa skora. Tila din. Servisyo Jundel. Bunda ko limit. Gipunaan pa yun. Grabe ang mga mata, maldito ha. Gis na. Lasto. Servisyo Jundel. Elmer. Para. Yay. Jason. Bugsok. Ball. Pila ganyan nyo, Mer? 3. Servisyo. Para 4. Jan Carl. Tuara na sad. Gipon ang pagyon. Pitos. Wakabot. 4 Gs na. 4 Gs. Lago ko. Team Cebu City. Servisyo. Elmer. Yay! Nakabundag si Kuya Mimer. Jason to the rescue. Ibahog. Likit. Wait. 4. 5 na. 5 Gs. Para 6. Jason. Kalamay Bohol. Maple Bakol. Overhead. Elmer. Ay, namato na bata may laban. Tuara. Kuha pa. Jan Carl. Yay. Kagulian na. Tuara. Sahod pa. Lakariha. Jason. Kuha pa na. Jan Carl. Ay, paksit Bilbil. 6 Gs. 6 Gs na. Minahinay nagtaob ang dagat. 6 Gs. Spell. Kene. Ay, tukod. Kanya suod pa ba? Brunson firing. Answered by Jason. Elmer. Drop shot. Good item. City na. City Gs. Delikado, palumos ang team Barilya ni. Jason, saod. Bundak, saod bay. Batay, ay, tabang mananabang. Side out, bola sa team Barilya. GCT atong sura, GCT. Last 5. Sila ang Lunel ka upan na. Ang atong mga sponsor sa atong liga diri sa Buena Vista kagahapon adlaw mao ni mosunod Lester Bacos, Mark Bacos, Rundi Mansira, Wilma Tanod-Tanod. Organizer nato si Konsihal Lisel Tingson. Og sa mga barangay officials diri
sa Barangay Buena Vista, Karkar. Last muna, 11 na ang Team Barili sa atong Game 1. Bala pa pilit na kabalay. Atong mga barangay officials din sa Barangay Buena Vista, headed by Barangay Captain Johnny Saraom. O gang mga Barangay Council. Pagkakataon na, Jason! Kuya Mimir! Nako! Kariha! Bang! Tabas! Tied up! Nakasad out pa, Team Cebu City. O mga ni ang mga konsihalis nila sa Barangay Buena Vista. Honorable Aisa Bacos, Honorable Risa Gadjano, Honorable Lisel Tingson, Honorable Juan Ignacio, Honorable Tata Abadjano, Honorable Felix Lapas, Honorable Roland Quijano. Point 8-11 datong Game 1. Adakan pagpakan Servisyo Master TikToker. Point kariha 9-11 na. Aksyon nagngilo naigun Jis 11 linggas raw sa kapuntos igoko ng Team Cebu City. Topo di Bunson perting lumuha bundak ko limit ni Kuya Mimer. Igualison sila. Voting for the win. Servisyo kaniya naunhan ang Team Barili. Bidaw ang Team Cebu City sa score nga 11-12. Ang Team Cebu City bidaw sa Game 1 ha. Okay, atagin nyo itong game to.